समस्त बीएलओ सार भाई मान को नमस्कार। आशा करছি ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ଆଇର ପ୍ରଥମ କାମ ଆପଣ ତ ନୋଟିସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ହେଲା କି। ପ୍ରଥମ କାମ ତ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ନୋଟିସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହେଉଛି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଲୋଡ଼ କେଉଁଠି କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝେଇବା ଡକୁମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଆପଲୋଡ଼ କରିବା। ତ ସେମିତି ଏସ୍ଆଇଆର୍କୁ ଗଲେ, ଏସ୍ଆଇଆର୍କୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଉପରେ ଟଚ୍ କଲେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ। ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି ମ୍ୟାପିଂ। ଆ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏ କାଟାଗୋରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯିବା। ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଏ କାଟାଗୋରୀ, ହେଲା କି। A category will जानिए केमती there is a name mismatch between a name as given the current role and the previous ना निजर ना बयस भूल थिले सी होची A category। एडी हम करते ये होची A category, ହେଲା तो A category रे कौन कौन डॉक्यूमेंट लागियो देखंतु। A category आपण माने जानिचंती निजर ना बयस यदि भूल भूल होला ताने सी होची A category, ହେଲା कि। तो ता ना भूल थिला A category कौन कौन डॉक्यूमेंट लागियो देखि दियंतु। प्रथम तो मु कहि रखुची एठी जो এই জায়গায় প্রথম প্রিভিয়স ইয়ার লাস্ট এসিআর এটি হচ্ছে এটি এল ক্যাটাগরি মানকর এই জায়গায় 2002 র ভোটর লিস্ট যেমন অছি जो पेज भोटर ना अच्छी से पेज आपने ये जगह अपलोड करदे। द्वितीय कथा हूँ जब अंडरटेकिंग अच्छी आप अंडरटेकिंग आपंकर ये आपण ब्लॉक दौरान अंडरटेकिंग अपलोड करेंगे ना से व्यक्तिर से भोटर्स एल कैटेगरी भोटर्स तर आधार कार्ड को अपलोड कले होपर आप सबमिट उपर क्लिक करवा। सबमिट उपर क्लिक कलापर सबमिट मारदे। सबमिट मारला लिखे कौन सबमिट सक्सेसफुली। ये हूँ एल कैटेगरी विषय में जानले। एलबी कैटेगरी विषय जाना देखो ए आसिले आम एलबी कैटेगरी जाना। ये हूँ प्रजैनी जी प्रजैनी हूँ एलबी माने बयसगत। एलबी कहले कौन बुझे आम एलबी हूँ जे कौन थी से ना एज डिफरेन्स थी है एज डिफरेन्स थी। एज डिफरेन्स 5-9 मास 15 वर्ष 20 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष जी एज डिफरेन्स आसला सी हूँ एलबी। तो एलबी को केमती वेरीफाई करवा से विषय चलते जाना। तो आप एलबी वेरीफाई कर व्यू लॉजिकल रिस्पॉन्स भी कले। ये देखो लिखी कौन दैट इज द एज डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर पेरेंट हुज डिटेल्स आर यूज्ड टू लिंक you with the electoral prepared during previous age less than that seems due to be incorrect matching। 15 वर्ष जेहेतु दे दउची एज रेफरेंस मु ए वोटर से कोन करथिल ता मां के सहित मैपिंग करथिले। मैपिंग रो देउला जे मां आ झियो भीतर संपर्क 15 वर्ष जेहेतु रहउची या केबे संभवत नहीं तनी आ होची लॉजिकल एरर। तो मते एटी कोन डॉक्यूमेंट अपलोड करबा पड़िबो। प्रथमतः जान रखिबा दरकार एई पेज रे आपनकर 2002 रो वोटर लिस्ट अपलोड करबा जोटी तांको मां को ना थिबो है कि से पेज रे अपलोड। द्वितीय डॉक्यूमेंट आपन माने कोन कोन देबे देखंतो। डॉक्यूमेंट एटी होची कोन बर्थ सर्टिफिकेट मैट्रिक सर्टिफिकेट पासपोर्ट आधार एई चारटा भितर आपन जे कोनसी गोटे रिकमेंड दे। एटी जदि आधार कार्ड आपन दे दोचंती पुनी नेक्स्ट बेल को आधार कार्ड गोटे मागिबो। तो से विषय रे आपन माने आपन को सुपरवाइजर सहित कथा हेबे। से आपन को तार सुपरवाइजर अपन एआर सी आपन को तार बाट देखिबो। जदि तार 10 क्लास सर्टिफिकेट अच्छी तो आप 10 क्लास सर्टिफिकेट दे दिला परे एटी 10 क्लास सर्टिफिकेट दउचंती तार नै जीवो है कि एज प्रूफ रे। तापर आउ किछि डॉक्यूमेंट दबार आवश्यकता नहीं। एटी आ किछि डॉक्यूमेंट दबार आवश्यक नहीं। अंडरटेकिंग पंचनामा एलबी जो पंचनामा थिबो आपनकर एलबी कैटेगरी पंचनामा को एक बीएलओ लेटर रे क्लिक करके सबमिट ऊपर क्लिक कर देले। तापर सबमिट मार देले से सरी गला आपनकर एलबी सरी गला है कि। तापर जिबा एलबी गला पर एलडी कैटेगरी को जीवा। बर्तमान एलडी को केमती वेरीफाई कर देखो। ये हूँ प्रोजेन मान हूँ एलडी। एलडी अर्थ कौन एलडी कहले जे गोटे भोटर जो गोटे पिता सहित 6 जन फैमिली मेंबर्स कौन होते मैपिंग होते है कि सी हूँ एलडी कैटेगरी। केमती वेरीफाई कर चलतु व्यू लॉजिकल ऊपर गले। ये देखो लिखी देछि कोन यू हैव लिंक्ड एज सन डॉटर विथ समवन हु हैज आल्सो क्लेम्ड 6 अदर्स। 6 जन बापा मां बोली ताको क्लेम करछन। तो एई क्षेत्र रे
ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛି ଏଲ୍ ଡି କାଟାଗୋରୀ। ତ ଏଲ୍ ଡି କାଟାଗୋରୀରେ ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଠି ହେଉଛି 2002ର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଯେଉଁ ପେଜ୍ରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ ଆସିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ। ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ଦେଇଦେଲେ, ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେ ମାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପଞ୍ଚନାମା ଥିବ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପଞ୍ଚନାମା ଏଲ୍ଡିରେ ପଞ୍ଚନାମା ଅଛି, ଏଲ୍ଡି ପଞ୍ଚନାମା ଯଦି ଅଛି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ। ଏଲ୍ଡି କାଟାଗୋରୀରେ ପଞ୍ଚନାମା ଅଛି, ପଞ୍ଚନାମା ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ତାପରେ ଏଠି ପଞ୍ଚନାମା ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଆସିବେ କ୍ଲିକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ମାରିଦେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଏଲ୍ଡି। ଏଲ୍ଡି ସରିଲା, ଏଲ୍ଡି ସରିଲା। ତାପରେ ଯିବା ଏଲ୍ଇ କେମିତି ଭେରିଫାଏ କରିବା ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲ୍ଇର ଅର୍ଥ ଏହା, ଏଲ୍ଇ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଯେ ଏଲ୍ଇ ହେଉଛି ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୋଟର୍ସ ଅଛି, ଆଗରୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ଚାନ୍ଦରାୟ ହେମ୍ବ୍ରମ, ଏବେ ଅଛି ମାଝୀ। ଯେଉଁ ଟାଇଟେଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଥିବ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଏଲ୍ଇ କାଟାଗୋରୀ। 2002ରେ ତା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ 2025ରେ ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିଏ ହେଉଛି ଏଲ୍ଇ କାଟାଗୋରୀ, ହେଲା କି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ପଢ଼ିବେ ଯେ 2002 ଅନୁସାରେ ମନେକର ଗୋଟେ ଭୋଟର୍ସ ଅଛି 2002ରେ ତା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଚାନ୍ଦରାୟ ମାଝୀ, ହେଲା କି, ଚାନ୍ଦରାୟ ମାଝୀ, କିନ୍ତୁ 2025ରେ ଚାନ୍ଦରାୟ ହେମ୍ବ୍ରମ। ତେଣୁ ଟାଇଟେଲ୍ ଯେହେତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ଏଲ୍ଇ କାଟାଗୋରୀକୁ ଆସିବ, ମାନେ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ସେ ଏଲ୍ଇ କାଟାଗୋରୀକୁ ଆସିବ। ତ ଏଲ୍ଇ କାଟାଗୋରୀ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ଭେରିଫାଏ କରିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଭୋଟର୍ସ ତା ବାପା କି ମାଆଙ୍କର 2002ର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିବ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର। ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ହେଉଛି ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ବା 10th କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ବି ହେବ, ହେଲା କି। ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଲ୍ଇର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚନାମା ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଲ୍ଇ ପଞ୍ଚନାମା ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେଲେ। ପଞ୍ଚନାମା ଦେଇକି ଆଇ ହାଭ୍ ସବମିଟ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବମିଟ୍ ମାରିଦେଲେ, ସେ ସବମିଟ୍ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ନା ଏଲ୍ଏ ଗଲା, ଏଲ୍ବି ଗଲା, ଆଉ ଏଲ୍ଡି ଗଲା, ଆଉ ଏଲ୍ଇ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, ହେଲା। এই সমস্যা ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ସୁପରଭାଇଜର ଯିଏ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।